जों दिनै 9 तारिख डिसेम्बरनि सिमि इन्डिपेन्डेन्ट कल खायजाक যত টিপ্রাসা রাজনীতি দল স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তাই সিভিল সোসাইটি তাই এনজিও যত মার্কাই ফাইয়ে जों बन कल दाउखा इन्डिपेन्डेन्ट आबन बागै दिनै আগরতলা सार्किट हाउस रुखा दिनै प्रटेस्ट चलि तमनि ताई अ जागा दुईटा बास गाड़ी दिनै लिडार ताई स्टुडेन्ट रमेश थाका जितेन खाइतल थाका ताई सारा त्रिपुराओ दिनै हाई सारनि सिबि और दुई तम चिन पेकिता तम लेन्डर ब्लक गाखै नेशनल हाईवे जतन ब्लक बाजार जतन बन दाउजाक जों जतन within the legal framework जों अब सामु खाइ दङ नरे खाइ दङ आबन बागै सारा त्रिपुरानि बर फाइदे या बाक्सा हा बाक्सा या ब्रे बाक्सा खाइ जों अ सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल जों प्रोटेस्ट खाइ दङ न जों सुम लेखा प्रोटेस्ट खाइनो ताइ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट थानो अक सबितु जेता जों केम्प जों नाया केम्प विदाउट अनकन्डिशनल खाइ बनो जों विद्रमा खाइ जिनि जेता राइट जिनि जस्टिस जों मार राखिसो जिनि सिबे पीसफुल protest balai dong. Sini coba colika, sini coba colika. Toba ayo blokong, ini toba ayo blokong. Notice में के भी चलेगा, notice unity long live. Tibra bon chol se, tibra bon chol me. Game chal kota kota hobe. স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা যতদিন পর্যন্ত পুত্রদের জন্য রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিকভাবে যতদিন পর্যন্ত ততদিন আন্দোলন চলবে। আমাদের এই আন্দোলন কোনো জাতির নয়, আমাদের অস্তিত্বে আমরা লড়াই করছি, রক্ষার স্বার্থে আমরা আন্দোলন করছি। মানুষ একদিন বুঝবেন বিল পাস হলে এই রাজ্যে আগামী প্রজন্মের মানুষের জন্য সর্বনাশা ডেকে আসবে। কোনো চাকরি নেই, কোনো কর্মসংস্থান নেই, তার মধ্যে যদি আরো বেশি মানুষকে যদি নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়, ত্রিপুরার মানুষের জন্য থাকবে না। তাই আমরা আন্দোলন ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন? ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন?
কেডা